प्रोफेसर समरेन्द्र बसा जोड़ी प्रोफेसर बसा स्वागत करी आलोचना को जो भली भाव में प्रसंगटी आम रखीछे जे विजयंकर बाटरे कंटा किए कहीं विजय शपथ नहीं पारुना या भितरे स्वाभाविक कथा जे संख्या गरिष्ठता केते रही माने जो मेंट राजनीति भीतर को से एंट्री करिसेंती प्रथमे जेतेबेले 108 आसन रे से जीति जदिव 107 बोली कहुए दुईटी आसन से जीति 107 समर्थक तांको निज दल रही बाकी जो समर्थन आवश्यकता रही विधायक मानकर से गणितटी को कसी जितेबाला से माने लोक भवन को जाउछंती सेतिक बेले सेथिरे राज्यपाल संतुष्ट हेउना से चारि थर फेरलेनी तेणु वर्तमान कौन कहुब ए प्रकार स्थिति लगी रहा जमती आम मुकुल रोहतकर मंतव्य देखुले कहवा कथा जे संख्यालघु सरकार मध्य पूर्व दिन मानक रही तेणु फ्लोर ऑफ द हाउस रे से प्रूफ करें जे पक्षरे संख्या गरिष्ठता अच्छी ना ना अंततः से पर्याय को आसवा दरकार सबकि किंतु जो चारि चारि थर कथा आम देखु राज्यपाल पाखु से फेरिले गोटे ऐतिहासिक आम कह सस्पेंस ड्रामा एठारे चली तमिलनाडु कारण जदि से नेता होता विजय तेरे हुए तो ये जो 10टी सीट जी से बर्तमान खींचतानी चली आराम से सक्सेस होता जेहेतु से अभिनेता तेणु अभिनेता गोटे नुआ रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली चीफ मिनिस्टर हवा जो पदवी कारण मैंडेट जहाँ थिला पब्लिक मानकर सब लार्जेस्ट मैंडेट जहाँ पाई विजय किंतु बर्तमान ये जो 5 दिन भितर 10टी सीट जीतिकी बर्तमान पापड़ से बेलिले अर्थात बर्तमान पछपटे जो प्रकार बर्तमान चक्रव्यूह रचा जाए देखो जमी आम देखुलू 107 जहाँ आप कहले नंबर गेम 107 प्लस कांग्रेस 5 112 आउ 6 दरकार 6 भितर बर्तमान तृतीय दिन सुधा सीपीआई और सीपीएम 224 देते अर्थात 116 होगा एवं तापर गतकाली लास्ट जो से गवर्नर पाखक जाइए से 118 बा 121 कथा दावा करुले जे मोर हो जाइए तेज गवर्नर से जो 2टी सीट कथा मागी 116 पर जो रेस्ट 2टी जहाँकि भिसिके एवं से भिसिके पार्टी तार जो रिटन स्टेटमेंट देता फर्ज बोली से भिसिके पार्टी जाई थाना रे एफआईआर देइचंती जे ताहा गोटे फर्ज करा जायछि ताहा हमर नुह किंतु विजय गोटे वीडियो रिकॉर्डिंग मते देखैथिले जे सेथिरे से साइन करछन्ते तंकर एमएलए किंतु ताहा से कहिबा कथा जे भिसिके सेटा होछि केवल आमे एआईएडीएम को सपोर्ट कला बेलर वीडियो ताकू फर्ज करके देइचंती एबिते असंभव कथा सब चलीछि भितरे भितरे कोन चलीछि कारण जेतेबेले राज्यपाल अपेक्षा कले राति सारा कारण सकाळ नेहरू स्टेडियम रे शपथ पाठ हबो तेणु अपेक्षा कराइला भिसिके दल आसवे समर्थन देवे और 118 सीट हो किंतु से एठाकू आसवा बदल स्टालिन पाखक जाइथिले अर्थात ए चर्चाटी भी करा जाउछि कुआडे जे माने जेमती माने परस्पर विरोधी डीएमके एआईएडीएमके जहाँ आम गतकाली देखा आलोचना भी करूँ जे यही दुई दल एकाठी हो पारती तांकर भी संख्या है ना 106-7 एमती हो तेणु ता बाद जो समर्थन आवश्यकता से भिसी के पिक्चर को आसूची एभली भी कहुच्छी जे माने बिल्कुल 2टी विधायक हाथ में अच्छी भिसिकर किंतु सी कुआडे माने सेठी किंग मेकर साजिबे एवं मुख्यमंत्री बा उपमुख्यमंत्री एभली हो पारती एभली कुआडे दाबीदार से माने अछंती ये तो बिल्कुल माने विचित्र स्थिति देखा मिलूँ रोचक स्थिति भीतर को तमिलनाडु वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति गलानी जो डिमांड रही गोटे लंबा चिठा रही कारण से एससी संप्रदाय तेणु से गोटे एससी भारी मांग गोटे भल फंड्स भल पदवी कहते उपमुख्यमंत्री कथा कहते एपटे लोकसभा जो खाली हो सीट से सीट भिसिके मागुची तेणु लंग डिमांड रही से 4टा बेले प्रेसमिट करेंगे आज फाइनल स्टेटमेंट देवे से स्टालिन जो कथा कहती स्टालिन कहते बर्तमान तुम बाहर समर्थन दियो बाहर देले आमे 6 मास देखिबा 6 मास सरकार कौन करुची नहले ताकू संपूर्ण रूप चेंज करा जीवो किंतु जदि तमे वंस पदवी नहीं जीवो भीतर समर्थन दउछ तेबे ता असंभव हो तेणु वर्तमान कोठी ना कोठी गोटे एआईडीएमके और डीएमके मध्ये जो मनसा थिला गठबंधन सेतिरे मध्ये मास्टर बा जो प्रकार आमे कहूछु अहम रोल रहउची भिसिकेर एपटे विजय रो जो 116 रे 2 पंच पय मध्ये एठिरे मध्ये मेजर रोल रहउची भिसिकेर तेणु भिसिके वर्तमान गेम चेंजर इन तमिलनाडु एवं जो प्रेस मीट करे समान सूचना देबे बोली कहउचंती एथिरु लागू नाही जे वर्तमान अंक छिंडिबो कारण विजय जहाँ कहले भी से हाँ कहीकि 4 थर गले गवर्नर पाखु एवं गवर्नर जेहेतु फ्लोर टेस्ट पूर्व फिगर मागुछंती तार उदाहरण देवी 1996 रे जेतेबेले वाजपेयी सरकार थिला 13 दिन सरकार जहाँ भांगी जाइथिला सेथिरे मध्ये एक्जेक्टली प्रेसिडेंट केआर नारायण डाकी देथिले सीधा सड़क डाकी देथिले एवं से वाजपेयी जाइकि मध्ये सेठारे फ्लोर टेस्ट पई गोटे सफल हेबे बोली भाबिथिले किंतु देखा गला जयललिता हाँ कहिथिले किंतु तांकर रिटन एजेंडा बा रिटन स्टेटमेंट नथिला
ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ 13 ଦିନରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୋଟାଲ ରିଟିନ୍ କନସେଣ୍ଟ ଦରକାର 118, ତାହେଲେ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସରକାର ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ରହୁଛି 108 ଆସନରେ ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯିଏ ସିଙ୍ଗଲ ମେଜରିଟି ପାର୍ଟି ଯିଏ ରହୁଛି ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତ 4 ଥର ସେ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଯେତିକି ଫିଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। 107, 112, ଦେନ୍ 116, ବର୍ତ୍ତମାନ 118 ପାଇଁ ଯୋଉ 2ଟି ସିଟ୍ର କଥା ରହିଛି, ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ହେଇଗଲା, ସେ 2ଟି ସିଟ୍ ଫାଇନାଲ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ କଥା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଭିସିକାର ରହିଛି, ସେଥିରେ ଡେପୁଟି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କଥା ରହିଛି, ସେଥିରେ ସ୍ପିକର କଥା ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏସସି କଥା ରହୁଛି, ଫଣ୍ଡିଂ କଥା ରହୁଛି, ଲୋକସଭାର ସିଟ୍ କଥା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ବିଜୟ ଯୋଉ ସିଟ୍ ଛାଡିଛନ୍ତି ସେ ସିଟ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଭିସିକର ଏଡେ ଲମ୍ବା ବାର୍ଗେନିଂ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଫାଇନାଲ ହବ? କାରଣ ତାମିଲନାଡୁରେ ଯଦି ଏପରି ସରକାର ନ ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯାହାକୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଶା କରିକି ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟକୁ ଭାରି ସମର୍ଥନ, ତାର ପ୍ରତିଫଳ କଣ ହେଲା? କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସେ ମିଶିବନି କହିଥିଲା ଏବଂ ମିଶିଲା। ଏଆଇଡିଏମକେ ର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଥିଲେ ଯୋଉ 28 ଜଣ, ସେମାନେ 32 ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ 4 ଜଣ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିମୋଲିଶ କରିକି ଟ୍ୱିଟ୍ ବା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତା ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଡୁଚେରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଡାକି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହେଇପାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 2-3ଟା ଦିଗ ଦେଖାଗଲାଣି ଏପଟେ। ଯେମିତି ଆମେ ଗତକାଲିର ଆଲୋଚନାରେ ଥିଲା ଯେ ଡିଏମକେ ଏଆଇଡିଏମକେ ମିଶିବେ ଏବଂ ବିଜୟକୁ ସରକାର ନ କରି ସେମାନେ ଦେବେ ଏବଂ ବିଜୟର 117, 107 ଜଣ ଏମଏଲଏ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ସେ ମେଣ୍ଟରଟି ପୁଡୁଚେରୀରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଡାକି କେମିତି ହେଇପାରିବ, କେତେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଦେଇପାରିବ, ସେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭିକେର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବ। 117 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, 16, 17, 18 ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଟିଭିକେ ଟାଣି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସମର୍ଥନ ତା ନିକଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜୟ ଯଦିଓ ସେଠି ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଟ୍ରେ କେମିତି ବସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସଂଖ୍ୟା ଖେଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏତେ ସହଜରେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ସେଭଳି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବା କଥା ସମୟ କ'ଣ କହୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ସମରେନ୍ଦ୍ର ବସା ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ।